बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9 मुहर्रम हराम के हवाले से एक खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ना सिर्फ ये कि वाक़या करबला पर हम रोशनी डालेंगे बल्कि वाक़या करबला के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश भी करेंगे और ये भी बात करेंगे आज की इस ट्रांसमिशन में कि वाक़या करबला का जो दर्स है, जो सबक है, उसको अपनी ज़िंदगियों में हम किस तरीके से शामिल कर सकते हैं। तो तमाम तारीफ़ें जो अल्लाह छनछनाहट हो, लेकिन नमाज जो है वो नहीं छोड़ी जा सकती। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ना सिर्फ ये बल्कि आज की जो सूरत हाल है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, वो तो एक करबला थी जो बपा हुई, लेकिन जो कश्मीर में बपा होती है रोज़, जो फ़लस्तीन में बपा होती है, जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है और जो आज के दौर में जो यजीद मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ किस तरीके से हक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा सैयद बाक़िर अब्बास ज़ैदी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके कीमती वक्त का। और हमें ज्वाइन करें नात ख्वाह हैं शुएब अमीर साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे और उनसे मनक़बत भी आज सुनेंगे। नात रसूल मकबूल भी वो आज की इस महफ़िल में पेश करेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जो मैंने अपने इंट्रो में बात की कि वाक़या करबला हमें क्या दर्ज देती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए गम नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, बल्कि पूरी इंसानियत को एक पैगाम दे रहा है वाक़या करबला। वो पैगाम समझ के अपनी ज़िंदगियों में किस तरीके से हम शामिल कर सकते हैं, अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़तन ऐसा है कि ये वाक़या तमाम अक़वाम आलम के लिए एक नमूना है और मैं अर्ज़ करूँ कि वाक़या करबला में जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथी हैं उनमें जो है वो फ़कत मुसलमान शामिल नहीं हैं, यहूदी भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं। जो शहीद हुए हैं आपके साथ, उन्होंने आपको पहचाना, आपकी तहरीक को पहचाना। आपने जिन मकासद के लिए क़याम किया उन मकासद में सर फहरिस्त उम्मत की इस्लाह थी और अम्र मारूफ़ नही मुनकर का इजरा था और सीरत रसूल का इहया था। इसका माना यह है कि ये तीनों चीज़ें जो आपने अपने खुतबात में मुख्तलिफ़ जगह बयान की हैं, ये इस बात की निशानदही करती हैं कि उस वक्त उमूमी तौर पर हुक्मरान और हुकूमत जिन लोगों के हाथ में थी वो ऐसा बिगाड़ लेके आए थे निज़ाम हुकूमत में, बैतुल माल में, और जो जस्टिस और इंसाफ के इदारे थे उनमें, कि वो हर पहलू से करप्शन और तबाही का शिकार थे। इमाम ने इन चीज़ों की तरफ निशानदही फरमाई। अपने उस खुतबे में भी इसकी तरफ इशारा किया जो वलीद इब्न अतबा की दरबार में मदीने में बयान फरमाया। फिर आपने एक वसीयतनामा लिखा मोहम्मद हनफिया अपने बिरादर के नाम, उसमें फिर इसको तकरार किया। और 2 मुहर्रम के दिन जब आपने खेमे लगाए करबला में, उस वक्त भी जो खुतबा दिया है उसमें फिर इरशाद फरमाया कि अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिह, आया नहीं देखते आज हक़ पर अमल नहीं होता, व इलल बातिल ला युतनाहा अन, और बातिल से नहीं रोका जाता, लियरग़बल मोमिनु फ़ी लिक़ाइल्लाह, ऐसे हालात में मोमिन जिहाद करे, क़याम करे और खुदा की राह में क़त्ल हो जाए, मारा जाए, ये बेहतर है इससे कि इन हालात में वो ज़िंदा रहे और ख़ामोश रहे। इमाम ने आवाज़ बुलंद की हक़ के लिए, ख़ामोश नहीं रहे। उसके लिए कितनी बड़ी उन्हें क़ुरबानी देनी पड़ी, यहाँ तक कि फरमाया इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअद ज़ालिमीन इल्ला बरमा। आज मौत मेरे लिए सआदत है, सही बात, और इनके साथ ज़िंदा रहना जो है मेरे लिए नागवार है। एक ख़ूबसूरत बात इस खुतबे के आखिर में इमाम ने फरमाई है, वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। और आप देखें कि आज जो हमारा माहौल है, या 1400 साल पहले से लेकर आज तक हर दौर में करबला भी तकरार होती है और यजीदियत भी तकरार होती है। ये जो ज़माना फ़कत बदल गया है, लेकिन जो किरदार हैं हक़ के और बातिल के वो वही हैं। ये एक जुमला इस खुतबे के आखिर में इमाम ने फरमाते हैं कि अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया परस्त हैं, दुनिया के फ़र्जंद हैं। वन दीन लाइक़ुन अला अलसनतिहिम, और दीन इनकी ज़बानों पर रखे हुए लुआब की मानिंद है। यहूतूनहु मा दर्रत माहिशुहुम, ये उस वक्त तक इस लुआब को अपने दहन में घुमाते हैं जब तक
ان کی عیش و عشرت ان کا ساتھ دیتی ہے. وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب دین کی حفاظت کا وقت آتا ہے، اس کے لیے قیام کرنے کا وقت آتا ہے، تو دیندار بھی بہت کم رہ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ضمیر فروشی تھی، ضمیر خریدا جاتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہے. اس دور میں اگر انصاف کے ادارے فاسد ہو گئے تھے، اپنے منمانے فیصلے کرائے جاتے تھے، اور جس کو چاہتے تھے قتل کرتے تھے، جس کو چاہتے تھے اغوا کرتے تھے. امام نے ولید ابن عتبہ کی محفل میں جو خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ یہ یزید جس کے لیے تم مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، یہ شارب الخمر ہے. یہ شارب الخمر ہونا ایک ایسے گناہ کی طرف اشارہ ہے، شرب خمر، شراب پینا، کہ جس سے ہزاروں قسم کے گناہ جنم لیتے ہیں. آپ نے اس ایک برائی کو بیان کیا، اس کے بعد فرمایا مؤلن بالفسق، یہ سب کے سامنے فسق و فجور کرتا ہے. قاتل النفس المحترمہ، قاتل ہے، یعنی ان کے ادارے ان کی ایما پر قتل کے فتوے دیتے ہیں. بیت المال ان کا ذاتی اکاؤنٹ بن گیا ہے. غریبوں سے جتنا چاہتے ہیں یہ خراج لیتے ہیں، ان کے اوپر جس قدر ظلم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اگر مخالف کوئی شخص ہے ان کی رائے کے، اس کو اغوا کرنا، قتل کرنا، یہاں تک کہ خواتین کو اغوا کیا اس دور میں انہوں نے اور جیلوں میں ڈالا. اور اس طریقے سے ایک بربریت کا بازار ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا. یہ تمام کی تمام اعمال، کیونکہ مسند رسول پر ایک شخص بیٹھا ہے، اور بعد میں آنے والی تاریخ یہ کہے گی کہ یہ بھی تو مسند رسول کی سیرت رہی ہے، لہذا یہ بھی جائز ہے. علامہ صاحب ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے نا کہ امام عالی مقام نے جو قربانی دی، وہ قربانی تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ اکیلے بھی دے سکتے تھے، لیکن اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو، تمام رفقا کو وہ جہاں لے کر گئے، اس کے پیچھے بھی تو کوئی پیغام ہوگا. بالکل یہی پیغام ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغام کی حقانیت اتنی شفاف اور واضح ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے بہترین نوجوانوں کے ساتھ میدان میں آیا ہوں. ایک منظر اور میں آپ کو دکھاؤں. اہل نجران آئے تھے جنہوں نے رسول گرامی سے مباہلہ کیا تھا. رسول گرامی کسے لے کے گئے تھے؟ رسول گرامی امام امیر المومنین کو لے گئے، جناب فاطمہ الزہرا کو لے گئے، امام حسن کو لے گئے، امام حسین کو لے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول گرامی اپنے گھرانے کو لے کے آئے ہیں، یہ کام فقط وہی کر سکتا ہے جسے یقین کامل ہو اپنے عقیدے پہ، اپنی فکر پر، لہٰذا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. وہ بھی پہچان گئے کہ یہ حق پر ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی اپنے دور میں، کیونکہ رسول گرامی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. امام حسین نے در حقیقت ذات رسول کی حفاظت کی ہے، ان کی رسالت کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے. آج دین خطرے میں. امام حسین، یہ جملہ جو رسول گرامی نے اپنی زندگی میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور حسین آج میدان میں آئے ہیں، در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج رسول ہوتے تو اسی مقام پہ کھڑے ہوتے جہاں میں کھڑا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.